456 के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं हाफिज़ आयान और तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, इंसान शायद इस दुनिया की वो सबसे मुतजस्सिस मखलूक है जो हर वक्त ना सिर्फ अपने माहौल बल्कि इस वसी कायनात की हर शय को खोजने, इसकी हकीकत जानने की जुस्तजू में लगा रहता है। यही खोज इसे आज चांद, सितारों और करोड़ों नूरी सालों के फासले पर वाक़या कहकशाओं तक ले गई है। जो सवाल हमेशा से इसकी दिमाग में खलबलाते रहे हैं, इनमें अव्वल कायनात के इन सरबरस्ता राजों का उसूल है, जिनमें से कुछ से पर्दा उठाया जा चुका है और बहुत सौ की खोज अभी बाकी है। हजारों साल से जारी साइंसी तहकीक, सवाल जवाब और दरियाफ्तों का सिलसिला अपनी जगह, मगर आज से तकरीबन 400 साल पहले यूरोप में जो साइंसी इनकलाब बर्पा हुआ, इसकी वजह से हजारों साल पुराने नजरिए और मफरूज़े गलत करार पाए। वक़्त के बहते दहारे के साथ फिजिक्स में नित नए उसूल किए गए और ऐसे आलात वजूद में आए जिनसे कायनात की असलियत और इब्तिदा को काफ़ी हद तक समझने में मदद मिली। इंसान आज भी नित नए तरीक़ों से इस कोशिश में है कि कायनात की एक जमा और वाज़िया तस्वीर आया हो जाए। बिग बैंग का नाम तो आपने सुना होगा और हो सकता है इन उसूलों से थोड़ा बहुत पढ़ा और सुना भी हो। चलिए आज मैं आपके सामने इसके वाक़िया तस्वीर खींच देता हूँ। बिग बैंग अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने बड़े धमाके के हैं। बिग बैंग दरअसल वो धमाका है जिससे हमारी ये कायनात वजूद में आई। इस नज़रिए के मुताबिक कायनात के वजूद में आने से पहले तमाम मादा एक सुई के 1000वें हिस्से के बराबर नहायत खफीफ जगह में कैद था। अगर मादे में बहुत ज़्यादा तवानाई हो, दुनिया के किसी भी ज़रिए से हासिल करदा तवानाई से ज़्यादा, तो कशिश सकल यानी ग्रेविटी चीज़ों को अपनी जानिब खींचने के बजाय एक दूसरे से दूर धकेलने वाली कुव्वत बन जाती है। चुनाचा साइंस के मुताबिक यही बिग बैंग वो नुक्ता आगाज़ था जब तमाम मादा एक धमाके जैसी सूरत हाल के बराबर इंतहाई तेज़ी से एक दूसरे से दूर होने लगा और खला में फैल गया। इस वक्त इसकी रफ्तार इस कदर ज़्यादा होने की वजह से ये कायनात तेज़ी से फैलने लगी। आज इस बिग बैंग यानी हमारी कायनात के नुक्ते आगाज़ को 14 अरब साल हो चुके हैं। आप में से अक्सर लोग ये सोचे होंगे कि भला कायनात की उम्र कोई कैसे बता सकता है, तो इसका जवाब हमें हबल खलाई दूरबीन ने दिया है। इस दूरबीन की मदद से ली गई तस्वीर में हमें जो सबसे पुरानी कहकशा मिलती है वो ज़मीन से 14 अरब नूरी साल दूर वाक़या है। नूरी साल दरअसल वक्त का पैमाना नहीं है बल्कि फासले का पैमाना है और एक नूरी साल का फासला तकरीबन 10 खरब किलोमीटर के बराबर है। ये फासला रोशनी एक साल में तय करती है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, जहां एक नूरी साल ही 10 खरब किलोमीटर के बराबर है तो 14 अरब नूरी साल कितने किलोमीटर के बराबर होंगे। अगर हम पैमाइश कर सकें तो किसी दूर दराज सितारे या कहकशा से रोशनी हम तक आने में कितने साल लगे हैं, तो हम इस तरह कदीम से कदीम तर कहकशाओं का पता लगा सकते हैं। अब तक हमने जिस कदीम तरीन कहकशा का मुशाहदा किया है वो चूँकि 14 अरब नूरी साल के फासले पर वाक़या है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कायनात की उम्र इसके आसपास ही बनती है। चलिए कायनात के वजूद में आने के बाद के हालात पर वापस आते हैं। 14 अरब साल पहले ना ये सूरज था, ना ये सितारे, ना ये कहकशा, ना ये निज़ारे, बल्कि सिर्फ धमाके के नतीजे में पैदा होने वाले बड़े बड़े हाइड्रोजन गैस के बादल थे। खला में मौजूद इन बादलों के जिन हिस्सों में हाइड्रोजन और हीलियम की मिकदार ज़्यादा थी, इन हिस्सों में गैसेस सुकड़ने लगे और सुकड़ते सुकड़ते काफ़ी गर्म इजसाम की शक्ल इख्तियार कर गए, जिन्हें हम सितारे कहते हैं। मज़ीद अबरा इन सितारों के आसपास जहाँ गैसेस की मिकदार कम थी, वहाँ भी गैसेस सुकड़ती गई और गर्म सितारों से कम गर्म इजसाम बने जो सितारों से छोटे थे और किसी अपने से बड़े नज़दीकी सितारे की बहुत ज़्यादा कशिश की वजह से इस सितारे के गिर्द मदार में चक्कर लगाने लगे। इन इजसाम को हम सियारे कहते हैं। कई सितारे आपस की कशिश की वजह से जुर्मट की शक्ल इख्तियार कर गए
اور اس طرح کہکشائیں وجود میں آئی۔ ہمارا سورج اور زمین جس کہکشاں میں ہے، ان کا نام ملکی وے ہے۔ اس کا نام ملکی وے اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس کے بہت سے ستارے سفید نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے دودھ کی نہر یا راستہ ہو۔ ملکی وے کا اردو ترجمہ دودھیا راستہ ہے۔ جب زمین بنی تو اپنے محور اور سورج دونوں کے گرد بہت تیزی سے چکر لگا رہی تھی اور آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوتی چلی گئی۔ زمین کی اپنی پیدائش کے وقت شکل بالکل ایسی تھی جیسے ہر جگہ آتش فشاں پھٹ رہے ہوں، لیکن جیسے ہی درجہ حرارت کم ہونے لگا تو زندگی بھی جنم لیتی گئی۔ تب نہ کوئی انسان تھا نہ جانور، یہاں تک کہ سب سے چھوٹے جاندار یعنی بیکٹیریا تک کا وجود نہ تھا، لیکن تب بھی زمین پر ان سب کو جنم دینے والے عناصر یعنی معدنیات موجود تھے۔ پھر کیمیائی ارتقاء کا آغاز ہوا جس میں ان معدنیات کے چھوٹے خلیے ملے اور مالیکیولز بنے، اور پھر ان لاکھوں مالیکیولز کے ملنے سے ایسے خلیے وجود میں آئے جو خود سورج کی روشنی استعمال کر کے اپنی خوراک بنانے کے قابل تھے، اور ان میں سے ہر ایک کا ایک بنیادی اصول تھا کہ مرنے سے قبل ہر خلیہ 1 سے 2 ہو جاتا۔ اس طرح ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ یہ بیکٹیریا ایسے جاندار تھے جنہیں زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت نہیں تھی، البتہ یہ خود آکسیجن پیدا کرتے۔ چونکہ ان کی تعداد کافی زیادہ تھی، اس لیے زمین پر فضا میں آکسیجن کی مقدار بڑھنا شروع ہو گئی۔ فضا میں آکسیجن کی مقدار جیسے زیادہ ہوتی چلی گئی، ویسے ویسے کیمیائی ارتقاء یعنی مادے سے خلیے بننے کا عمل تھم سا گیا۔ یعنی وجہ کہ آج کوئی جاندار ہے جان چیزوں سے نہیں بنتا۔ ارتقاء گھنٹوں، دنوں یا سالوں پر محیط کوئی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی طویل زنجیر ہے جس کی ایک کڑی کے جڑنے میں صدیاں گزر جاتی ہے۔ اب کیمیائی ارتقاء کے بعد حیاتیاتی ارتقاء یعنی چھوٹے جانداروں سے دوسرے بڑے جانداروں کے بننے کا عمل شروع ہوا۔ بیکٹیریا سے شروع ہونے والا ارتقائی عمل بہت سے خلیوں پر مشتمل جانداروں کی تشکیل کا سبب بنا، جن میں سب سے چھوٹے جاندار مچھلیاں پیدا ہوئیں۔ ان کے بعد خشکی اور تری کے جانور جن میں مینڈک بھی شامل ہے وہ پیدا ہوئے۔ اس کے بعد پرندے اور سب سے آخر میں ممالیہ جانور، بھیڑ، بکری، گائیں، انسان وغیرہ پیدا ہوئے۔ ان بھرپور معلومات اور تیز تر ٹیکنالوجی کے ذریعے میسر ہونے کے باوجود آج بھی انسان کائنات کے سربرستہ رازوں کی بتیا مکمل طور پر سلجھانے سے قاصر ہے، کیونکہ اس طویل ترین زنجیر کی کئی کڑیاں اب تک غائب ہے، مگر تلاش اور جستجو کا سفر جاری ہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ مستقبل قریب میں مزید نئے انکشافات کے بعد کائنات کی حقیقت، اصلیت، ابتدا اور انسانی ارتقاء کو مزید گہرائی میں جا کر سمجھنا ممکن ہوگا۔ دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔